Buenos días kanatun. Na ahora si ita con este ceviche o talyama sila ceviche na Mexico Spanish daw. Kakanaton si kilawin man. Si dilis. Ganda lang kita ko na si himay-himay kasi kita hulom na binagre. Amay si Elo, hulom yan alin na binagre. Na. Pera lang kita kunin sa mga 30 minutes lang prepara kita mga miestra mo sa mga miestra sa bolyon inibre katumbal gulay tami po na kita cucumber kabar amay so temple kita kunin todo junto kanila po na kita paminta sal usa lang kita lemon lang kunin si pichi kita lemon juice di kunese lang alio para templa kita kunese na mezcla kita na nanlaway mo kita aura ay senyor dura pa ba tanlaway ding apure tragayo laway na amoy ready ele na gracias na mirada ali paborya lang suporta di mi channel gracias.